নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, মঞ্জুলা চ্যাটার্জি, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব শর্ট চ্যানেল ভিডিও। আমি আজকে কথা বলছি যারা নাইটি পরে ভিডিও বানাচ্ছেন, বানান। কেননা আজকালকার একটু ভালো জামা কাপড় কিনতে গেলে সেটা একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়, তো সবার পক্ষে ওটা অ্যাচিভ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমার বক্তব্য এটাই, আপনারা একটা ওড়না নিয়ে তারপর ভিডিওটা করুন, देखते खूब खराब लगे। जाने तो जो लोग नाइटी पहन के वीडियो बना रहे हैं वो लोग एक दुपट्टा लेके वीडियो बनाइए, नहीं तो देखने में ख़राब लगता है कि खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। एक लेडी होके खुद को एक्सपोज करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों का वो फेसबुक का चैनल है, क्योंकि पेज में ऐसा अलाउ नहीं।